मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वॉटर स्पोर्ट्स संचालकांनी नेमा प्रमाण आनी परवानगी प्रमाण आपले काम करचें. बेकायदेशीर कार्यावळी बंद करच्यो, ना जाल्यार जातली खर कारवाय. दक्षिण गोंय पुलिसांनी बसके वेळार दिली शिटकावणी. दोडा मार्गातल्या कुडाशे बोमवाडीच्या तियारी धरणाचो कनाल फुटिल्ल्यान फुडल्या 5 दिसां खातीर गोंयच्या उदका पुरवणेचेर जातलो परिणाम. दाबोळी विमानतळावयल्यान येल्लो ब्लॅक टॅक्सी चालकांनी विमानतळार पुलीस स्टेशना लागसार काडलो मोर्चा. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वॉटर स्पोर्ट्स संचालकांनी नेमा प्रमाण आनी परवानगी प्रमाण आपले काम करचें. बेकायदेशीर कार्यावळी बंद करच्यो, ना जाल्यार खर कारवाय जातली. तशेंच FIRाक तोंड दिवचें पडटलें, अशी थेट शिटकावणी दक्षिण गोंय पुलिसांनी बसके वेळार वॉटर स्पोर्ट्स संचालकांक दिली. दक्षिण गोंय एसपीन वॉटर स्पोर्ट्स ओनर्स आनी संघटने सयत बसका घेतली. सगळ्यो बेकायदेशीर कार्यावळी बंद करच्यो, ना जाल्यार पुलिसांनी कारवाय करची अशे निर्देश ह्या वेळार दिले. तशेंच अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या परवान्याक पाळो दिवन हो वेवसाय चलोवपा खातीर वॉटर स्पोर्ट्स संचालकांचो तेंको मागलो. केरी पॅराग्लायडिंगाचे फाटभुंयेर वॉटर स्पोर्ट्स संचालकांकडेन जाल्ल्या संवादांतल्यान परवानो नेमा प्रमाण कामां चलोवपाची खात्री करपाचो सल्लो पुलिसांनी संचालकांक दिला. खंयच्याय उल्लंघनाक लागून परवानगी आनी परवाने रद्द जातले, ते भायर FIR नोंदणी करपाची शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्या. Coastal police, tourism police of the violations happening there. The tourism have got the complaints. The violation clear, according to the policies, there's no queue and counter happening in Varka. Right now, presently, when we are talking, a violation is taking place in Varka, where a person is not doing the water sports in the demarcated area of the case. So if anything happens, what's going to happen? Complaints are given, you can come directly and see what is happening in Varka. Tickets are not been issued. No queue and counter system, and water sport is not done in demarcated area. Complaints have been issued to all the departments, but still no action is taking place. If I am violating, take some action on me. But you all can come right now and see what is happening there. So we will take action. There is no discipline in this area. I have been going from this post to that post. Everybody knows, but nothing is happening. The tourist police is right over there. There is no queue, no counter happening over there. So, madam is just giving complaints. Here come, see and take action. If I am doing wrong, take action. It is not happening. It's not going for last 2 years. People are going to court, but there is no decision. It's going like merry-go-round. You tell me here, tourism says go to police, police says coastal police and Goa police are saying I cannot do anything. It's only some physical fights, then we will take part. That is the answer. Tourist police over there are not going to manage your counter. You all have to have their counter. So we will write it to the tourism department, whatever the difficulties that you have placed before us, and even to the collectorate office. Okay? As that is the right channel for administration, as this is the activity what is going on. ज्या अथॉरिटीन तुमकां जी लायसन्स दिल्ली आसा ताच्या प्रमाणे तुम्ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी करपाच्यो. दुसरे कोण जर इलिगल करता जाल्यारूय तुम्ही आमकां सांगा. स्वताच पुलीस थंयच उबो रावपाक शकचो ना. सो असले जर कोण पुलिसाच्या फाटल्यान आयले आनी करता स्पोर्ट्स एक्टिविटी तर तुम्ही तेवूय सांगा. थोडे कितें करता की टाउट्स येतात आनी टाउट्स हाडटात आणि थोडे ते टाउट्स तांकां चिटींगूय करतात जाल्यारूय तुमचें लक्ष आसूं न्ही. आनी हें इन्फॉर्मेशन पुलिशेक पास करात. आनी जे एक्टिविटीज आसा ह्यो लिगल एक्टिविटीज जावनी तुमच्यो आनी एज पर द कंडिशन्स इन द लायसन्सीस गिवन. अदरवायज एनी violation will attract cancellation of the license is one. You are compromising the safety and security of the people, and it will attract the sections of BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita. एक वेसलाक एक परमिशन असता सारखे. बट तुमच्या ओनराकडे जायती जेटस्कीज असताय, एक्स्ट्रा पॅरासेलिंग बोट्स. आय वर्कड इन कोस्टल सेक्युरिटी, सो आय नो. Permission is about regarding one boat, one jet ski.
But in case of some non-functional vessels, you use the alternate boat which you have. And त्या बोटी accident झालो, that then this permission of yours will not help. So make sure that ज्या vessel permission हा, license हा मेळ्ळा, तीच अलाउड आसतली. गेस्टां सर्वीस दिवपाची हे आमकां आपूण एसपीन बरे भाशेन रूल एंड रेग्युलेशन मांडप म्हणून आमकां सांगिलां आनी आमी तेगे मानून गेला आनी सगळे कोण लायसन्स आसलोले मनशांक बोट चलोवपाक म्हणून सांगिल्लें. आमगे वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यान तेमी ओके बोला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. दोडा मार्गातल्या कुडाशे भोमवाडीच्या तिळारी धरणाचो कानाल शुक्रारा फुटलो. फुडल्या 5 दिसां खातीर गोंयच्या उदका पुरवणेक परिणाम जावं येता असो सध्या अदमास आसा. कार्यकारी अभियंतो विनायक जाधव हांणी दिल्ले माहिती प्रमाण सुमार 40 वर्सां पोन्नो कालवो इबाडला आनी ताचे दुरुस्तीचे काम सध्या युद्ध पातळीचेर सुरू जाला. दोडा मार्गातल्या कुडाशे भोमवाडीच्या तिळारी धरणाचो कानाल फुटलो तेन्ना उदक रस्त्यार तशेंच शेतात रिगले. कांय प्रमाणात शेतांचेय लुकसाण जाला अशें कार्यकारी अभियंत्यान म्हायती दिल्या. सध्या उदकाचो प्रवाह थांबला आनी धरणा सावन गोंय शिमेमेरेन पुराय कालव्याची फुडली दुरुस्ती करपाची येवजण गोंय आनी महाराष्ट्र सरकारान आंखल्या. ह्या कालव्याचे काम खंडीत जाला आनी दुरुस्ती पुराय जावपाक सुमार 5 दीस लागतले असो अदमास आसा. ऐकात कार्यकारी अभियंत्यान दिल्ली पुराय माहिती. आज इथं तिलारी दावा कालव्यामध्ये किलोमीटर 14 मध्ये जो एक पाईपलाईन होती, त्या पाईपलाईनमधली म्हणजे सीडी वर्क होतं, त्या सीडी वर्कमधली एक पाईपलाईन थोडी क्रश झाल्यामुळं वरचे एम्बँकमेंट खाली बसलं आणि त्यामध्ये पाणी घुसल्यामुळं भराव त्या जवळचा वाहून गेला आहे. आता भरावातून मग पाणी वाहून गेल्यामुळं थोडंसं आजूबाजूच्या शेतीमध्ये आणि थोडंसं नुकसान झालेलं आहे. त्याची पंचनामे करतायत. आता हे काम करण्यासाठी आम्हाला गोव्याचं पाणी बंद करावं लागतं, त्याच्याशिवाय ते काम होऊ शकत नाही. तथापि 4 ते 5 दिवसात आमचं हे काम करण्याचं नियोजन आहे आणि आज त्याची खुदाईसुद्धा आम्ही सुरुवात केलेली आहे. खुदाई जवळजवळ 100% संपलेली आहे. उद्या सकाळी किंवा दुपारपर्यंत त्यातल्या जे 6 ते 7 पाईप आम्हाला लागणार आहे, तर त्या पाईप्स उद्या साईटला आल्यानंतर आम्ही त्याचं उद्या संध्याकाळपर्यंत बसवून घेऊन त्याचं आजूबाजूला कॉन्क्रीट करून हे काम आम्ही 4 ते 5 दिवसात पूर्ण करण्याचं आमचं नियोजन आहे. म्हणजे एक 4-5 वर्ष आधी पण असंच फुटलेलं कान्याळा इथे, पण त्याचं कारण काय फुटायचं ते? नाही, काय झालं, हा कालवा जवळजवळ 35 ते 40 वर्ष जुना आहे. नंतर ही माती आहे ती लॅटराईटची माती जी आहे त्यामध्ये पाणी पाझरते, कारण ही काळी माती नाही आहे. तर पाणी जो पाझरते त्यामुळं याला आम्ही पूर्वी लायनिंग केलेलं होतं, परंतु लायनिंगसुद्धा जवळजवळ 30 वर्ष झाल्यानंतर लायनिंग सर्व खराब झालेलं आणि पाणी भरावामध्ये पाझरते आणि पाझरलेलं पाणी जे आहे ते आपल्याबरोबर माती घेऊन वाहून घेऊन जाते आणि मग भरावामध्ये केविंग होतं आणि हे केविंग झाल्यामुळं भरावाला नुकसान होतं आणि मग काही ठिकाणी जिथं मोठे भराव आहेत त्या ठिकाणी हा कालवा फुटीचं धोका निर्माण होतो. काय नियोजन आहे काय रिपेअरिंग वगैरे सगळं करायचं? तर याच्यासाठी हे सर्व कालवे जे आहेत साधारण उजवा, डावा आणि लिंक कालवा आणि बांधा शाखा कालवा असं एकूण 50 किलोमीटरची लांबी आहे. तर या पूर्ण लांबीचं रिनोव्हेशन म्हणतो आम्ही त्याला. पूर्ण लांबीमध्ये लायनिंग जे काय असे स्ट्रक्चर्स आहेत जिथं वीक झालेले आहेत त्याच्यामध्ये MS पाईप सरकवणे आणि ते स्ट्रक्चरचं स्ट्रेंथनिंग करणे ही सगळी कामं करण्यासाठी साधारण मागच्या वर्षी दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली होती. त्यामध्ये 333 कोटीचा तो प्रोग्राम मंजूर झालेला आहे. त्याप्रमाणे आमच्या आता अंदाजपत्रक अंतिम स्थितीत आहेत. त्याला एक महिन्याभरात साधारण तांत्रिक मान्यता मिळेल आणि त्याच्यानंतर त्याची टेंडर प्रोसेस होऊन ती कामं पावसाळ्यानंतर ती कामं सुरू होण्याची शक्यता आहे. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दाबोळी विमानतळावयल्या येल्लो ब्लॅक टॅक्सी चालकांनी विमानतळा पुलीस स्टेशना लागसार मोर्चा काढलो. विमानतळाच्या प्रकारात अनधिकृत टॅक्सी चालकांची उपस्थिती आशिल्ल्यान तांकां त्रास जाल्ल्याचें स्पश्ट केलें. तर तेका खंय नाल्यार खंय कितें जालें कितें तरी करून आमकां हे मातशें स्टॉप करपाक जाय. आमकां आयज एश्युरन्स घेवपाक गेलेले आसा साहेब तुमच्या कडेन. आमी हे तुमच्या कडेन लास्ट टायम येता, हेच्या फुडें आमी येवचे ना. जे कितें करपाचें तें आमी करतले. आमकां परत तेंच्या बरोबर हे करपाक लावं नाका. हे अनधिकृत ऑपरेटर
बेकायदो व्यवहार करतात. ताका लागून येल्लो ब्लॅक टॅक्सी ऑपरेटरांच्या उदरनिर्वाहाचेर परिणाम जाता असो आरोप आंदोलकांनी केलो. ह्या कार्यावळीक आळाबंद हाडपा खातीर अधिकाऱ्यांकडल्यान खर कारवाई करपाची मागणी तांणी केल्या. हो शेवट आनीक आमी पुलिसांच्या दारान न्याय मागपाक येवचे ना. आमी कायद्यान पावल उबारतले. येल्लो ब्लॅक टॅक्सी ऑपरेटरांनी पुलिसांक थेट शिटकावणी दिल्या. म्हाका दिसता 10 काय 15 फावटी तरी आमी पुलीस स्टेशनाचेर येवन तांकां लेटरां दिवन तांकां सांगून पळयलें. आमी इतलेच खातीर येयलेले आसा की जे टाउट्स आसा पळय हे आमकां आमचें जिणें मुश्कील केलेलें आसा तांचें. म्हणजे आमकां एक तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पयलींच्या भशेन बिझनस ना हांगासर. आमकां पयलीं 3 तरी मेळटाली जावं 4 तरी मेळटाली. आयज आमचे एक मेळपाक मुश्कील जाल्लेलें आसा. आनी तुमकां सांगता की आयज जर तांकां जर भाडें मेळना ते म्हणजे तेंचे जिवन मरणाचो प्रश्न आसा. आनी ह्या पोट तिडकीन सगळे जाण आयज आयिल्ले आसा की आमकां आयज एश्युरन्स जाय म्हणल्यार जाय. तुमकां सांगता की हे टाउट्स म्हणटा पळय टाउट्स आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आख्या गोंयभर टाउट्स आसा. पूण ह्या हांगासर टाउट्स कसले ताका आमी स्पेशली नांव दवरलेलें हायजॅकर म्हळ्यार हे भाडी हायजॅक करता. म्हणजे जे कायदेशीर आमचो जो कावंटर आसा तो येल्लो ब्लॅक कावंटर प्रीपेड कावंटर आसा. म्हणजे आमी ते गव्हर्मेंटाक GST फारीक करता, आमी रॉयल्टी फारीक करता, आमी टोल दिता, आमी पार्किंग दिता, आमी सगळें दिता. आनी म्हणजे सारखे व्यवस्थीत सारखे डिसेंट आनी ते गळ्यान बॅज बी घालून सगळे जाण असतात. इतलें करूनय परत आमकां पुलीस स्टेशनाचेर पुलिसां कडेन येवन सांगचें पडटा की मातशे ते टाउट्स येयले तांकां धांवडा म्हणून. टाउट्स म्हळ्यार कोण? हे सगळे क्रिमिनल. हांव तुमकां इतलें सांगता आनी माननीय आमच्या CMाकूय सांगता की आमकां खबर ना. परत सांगता हे बांगलादेशी रोहिंग्या काय कोण ते खबर ना. असले लोक हांगासर येयलेले आसा. आनी तेंच्या भितून कितें आसा तेंचे गाडयोय ना काय ना भायल्या भायर येता. एक गाडयेचे भाडे घेता दुसऱ्यांक घेता कमिशनाचेर ते चलतात. ते मागीर ड्रग्स चलता मागीर ते अल्कोहोलिजम चलता सगळें चलता हांगासर. आमकां कितें आसा आमकां दुखता खंय जेन्ना आमची भाडी व्हरतात पळय आमच्या सगळ्या लोकांची भाडी व्हरतात पळय तेन्ना आमकां दुखता. आनी तेकाच लागून आयज आमी हांगासर सगळे पुलीस स्टेशनार येयलेले इतलेच खातीर की तुमी हेचेर तोडगो काडा आनी आयज काडा म्हणून सांगला तुमी. खूब जाण आमी 350 लोक आसा. 350 लोकांक आमचे मेंबर आसा, ड्रायव्हर आहा, तेंची फॅमिली आमी आमच्या गाडयांचेर डिपेंड आसा. आनी आमी ज्या प्रमाणे आमचो धंदो चलता आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक रॉयल्टी GST कावंटर रेंट हे आमचे ऑफिशियली कितें आहा ते आमी फारीक करता. आमी इतले आसान सुद्दां टाउटिंग इश्यू हो क्लियर जायना. आनी आतां ह्या दिसांनी जसो धंदो मातसो वाडटा परत टाउटिंग वाडपाक लागले. आनी आतां सद्याच्या पोजिशनार आमकां धंदो ना. 2 नाल्यार 1 ट्रीप जाता ते बी बरें सकाळी मनीस येतलो सांजचो सुट्टा हांगासर. आनी आतां सांजच्या टायमाचेर जे टाउटिंग जाता पळय सांजचे 7च्या उपरांत 7 ते अर्ली मॉर्निंग हे टाउटिंग इतलें अशें वायट दिसून ना की ते लोक टाउटिंग करपाक येता पळय ते सारखे कसले धुंदे आसता ते खबर ना. सोरो पिवन गांजा ते मनीस इतले डेंजर आसा की ते कोणाक मारपाक शकता जिते. आनी हे ताबडतोब बंद जावपाक जाय म्हणून आमी PI मेळपाक येयल्ले. आमी PI कडेन अपेक्षा दवरून येयल्या की तो आमकां खूब सपोर्ट करतलो आनी आमी तेजेर अपेक्षा दवरून आसा आतां की करतलो सगळें आमचे सारकें. आमचे पोटां सारकी भरतली. एक भाड्याचे आमचे पोटां भरना. ड्रायव्हर जोडटलो कितें एक भाडें मारून आनी आमी कितें खातलीं. आमची भुरगीं आसा आमचे मिनिस्टर कोण ना फाटल्यान खावोवपाक आमकां. सो आमचे पोट तेजे हातीन आसा. सो आमी आतां अपेक्षा दवरून आसा तेजेरूच. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. करंजळे शक्तिमत्ता नितळसाण मोहीम आणि पर्यावरण सुरक्षे खातीर संवेदनशीलताय नितळसाण मोहीम घडोवन हाडली. NIWS IITTMन ही मोहीम घडोवन हाडली. दर्यादेगेर आशिल्लो कोयर नितळ करून पुराय देश नितळ दवरपाचे आवाहन नोडल अधिकारी पवन गुप्तान लोकांक उलो मारला.
Today we have taken this initiative of cleaning the Caransalam beach in Panjim in Goa to commemorate the National Tourism Day, which happens on January 25, 2025. So keeping in mind the vision of the Honorable Prime Minister of Swachhta, Swachh Bharat, so we believe in tourism, Swachh Bharat, Swachh Pariyatan. So keeping that in mind, we have organized the cleanliness drive at the beach of Caransalam. So this is being organized by the National Institute of Water Sports, that is NIWS IITTM, which is part of the Ministry of Tourism, Government of India. And this drive is, we have participants from our students of MBA, our teachers, our staff, plus we have various trainees who are from Rajya Sabha. They are senior officials of Rajya Sabha, and they've also been very active to take this initiative to organize this cleanliness drive. So I think we have collected almost 30-40 kgs of plastic waste from half a kilometer stretch alone. Actually, we are here as a Rajya Sabha Secretariat team. We are here in NIWS for a week-long water sport training program. And in this, while we were here, we learned that National Tourism Day is also around. So we took the initiative to undertake a beach cleaning drive. And we made a request to NIWS authorities. We are happy that they acceded to this request, and today we are conducting this beach cleanliness drive. And this initiative is basically in tune with the vision of Honorable Prime Minister and Honorable Chairman Rajya Sabha, who are so keen about spreading the message of cleanliness and making people aware about cleanliness. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गावकर आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ताळगांव डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात CAI आनी फर्निचर एक्सपो भरला. विविध तरांचे 3 दीस प्रदर्शन दवरला. घरच्या सजावटीच्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्री चालू आसा. लोकांनी मोठ्या संख्येन प्रदर्शनाचो लाव घेवचो असो उलो आयोजकांनी मारला. पळयात पुराय बातमी. Hello Goa, this is Abhishek here from SME Trading. I'm the head of marketing and sourcing for them. I'm in Goa for the CAI and Furniture Expo, where it is happening in Shyama Prasad Indoor Stadium. It's from today till Sunday. It starts at 10 a.m. and finishes at 8 p.m. So I'm looking forward to meeting you all. At this expo, we have every industrialist related to construction, architecture, interior, and all the way till the furniture, where we have shisham, outdoor fabric. We also have leather and a lot of varieties. So I'm looking forward to you guys being here. So the dates are from 24th to 26th of Jan, which is Friday, Saturday and Sunday, starting at 10 a.m. finishing at 8 p.m.
गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, समृता खंडगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. उत्तराखंडात 28 जानेवारी ते 14 फेब्रुवारी मजगती जावपी राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे 38वे सर्तीत गोंयच्या पंगडाची चकमकपाची तयारी आसा. फाटले सर्तीत ही प्रतिष्ठीत सर्त घडोवन हाडल्या उपरांत आता गोंय 38 खेळा प्रकारांतल्यान 10 खेळा प्रकारांत वांटो घेवपाचेर भर दितलो. खेळगड्यांक तेंको मेळपा खातीर शेनवारा व्हड सेंड ऑफ सुवाळो जालो. हे कार्यावळी वेळार गोंयच्या पंगडा खातीर आशिल्ल्या जर्सींचे अनावरण केले आनी खेळगड्यांक तांची अधिकृत किट मेळ्ळी. 29 पंगड सायकलिंग, स्क्वॉश, वुशू, स्विमींग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, तिरंदाजी, बीच व्हॉलीबॉल, टायक्वॉन्डो ह्या सर्तींनी गोंयचे प्रतिनिधित्व करतलो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीन भारतान 10,000 परस चड वांटेकार, खेळगडे, प्रशिक्षक आनी अधिकारी एकठांय येवपाक तयार आसात. उत्तराखंडातल्या जायत्या शारांनी खर सर्त आशिल्ल्यान गोंयचे खेळगडे राष्ट्रीय मळार आपलो शेक गाजोवपाक तयार आसात. First of all, I am congratulating to all the athletes who have been selected to take part in the 38th National Games, and I wish you all the best. Come out with the flying colors, and you prove your ability, your capabilities, and never bring a negative thoughts in your mind. Be always cool and calm and speak to your subconscious mind. I can do it. I can do it. And I'll get it done. These are the 3 lines you have to always filter in your progressive mind. I am definitely going to say. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी सानिका नागवेकर. सप्तकाच्या शेवटाक सुके हवामान आनी नितळ मळबाचो अदमास आसा. तापमान सामान्या परस मातशें चड आसतलें, देखून उष्णताय जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यात फुडल्या कांय दिसात सकाळच्या वेळार उतर मध्यम धुके पडपाची शक्यताय आसा. सकाळी आनी सांजे धुके पडटले, देखून थंडसाण जाणवतली. प्रवाशांक सादुरतायेचो सल्लो आयएमडीन दिला. शेनवारचे चढावत आनी उणे तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच शिटकावणी ना. सप्तकाच्या शेवटाक सुकी परिस्थिती, नितळ मळबांची शक्यताय. सकाळी आनी सांजे धुके आनी दव. प्रवाशांक सादुरतायेचो सल्लो. शेनवारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगसो.